नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर। स्वर्गीय मनोहर पर्रीकरान आमच्या साळगांव मतदारसंघात कालांगूट, शिवोले, सालिगांव आणि पर्वरी वाठारांचो जो कचरो एकीकडे येवचो आणि थंयच्यान ते हे जावन दुसरे कडेन वयचो म्हणून एक वेस्ट मॅन्युअल प्लांट हाडलो आणि प्लांट हाडलो केन्ना 2016च्या दरम्यान। आणि त्या वेळार आमकां तें बरें दिसलें, कितें तरी घाण एकीकडे वयतली आनी थंय जातली आनी डिस्पोज जातली आनी ती सोनसोडा वयतली म्हणून। आनी त्या वेळार तिचो फक्त आसलो कितें 100 टनाचो थंय कचरो येतलो म्हणून। तो एक्सपांड करून 2017 18 200-250 केलो आनी आयज थंय म्हाका दिसता जसो साऊथ गोवाक जे सोनसोडो पळय आसा तसो दुसरो सोनसोडो आमच्या साळगांव मतदारांत सुरू जातलो। आनी हेजो मेजर इफेक्ट जो आसा आमच्या साळगांव मतदारसंघाच्या नेरूल, वेऱ्यां, पिलें आणि सालिगांव हे 4 पंचायतीक मेजर इफेक्ट येता आणि ते आरोग्याक हानिकारक आसा। ज्या मनोहर पर्रीकरान जशी मांडवीन एक कॅझिनोन घाण घातल्या पळय तशी घाण ती वेस्ट मॅनेजमेंटाचो प्लांट आणि एका सगळ्यांक फेस करचे आमच्या स्थानिक लोकांक। मांडवीन कॅझिनोन घाण घातले ते पोल्युशन रातचो एखादो मनीस जर मांडवी ब्रिजावर वयतलो न्हू आरसो सकयल काडचो गाडयेचो आनी पळोवचो कसो खमंग वास येता तो। एका एकमेव कारणीभूत म्हणटा तो स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर। ज्या वेळार तिणें तो हाडलेलो त्या वेळार लोकांक तिणें पिशान काडलेले कसलोच वास येवचो ना हें करचो। त्याच्या नंतर जे निवडून आमदार येयले पळय ते बिनकामाचे न्हवरे तेंच्यांनी एका लागून इनिशिएटीव करूंक ना। आयज हो खंय तरी मरे नॉर्थ गोंयचो म्हाका दिसता कचऱ्याचो हब जावपाचो आसा। जायना सुद्दां जाल्यार सरकारान डिक्लेअर करचें बाबा साळगांव वाठार आसा पळय तो बाबा कचऱ्याचो हब म्हणून। आयज जेन्ना येदो व्हडलो ज्वलंत प्रश्न आसा तेन्ना आमचो स्थानीक आमदार केदार खंय आसा? बेश्टे मिटिंगी घेतल्यो जायना, अवेअरनेस करपाक जाय, लोकां बरोबर कम्युनिकेशन करपाक जाय, लोकांक भायर काडपाक जाय। हो विशय एकट्याचो ना, केदाराक वास येवचो ना कित्याक केदार रावता भोसल्याच्या फुडल्यान पर्वरी। तेका वास कोणाक येतलो? ही स्थानिक जनता पळय आसा जी डेली ये वच करता पळय तेंकां इफेक्ट येतलो, जे सराउंडिंग लोक रावतात तेंकां इफेक्ट येतलो। मायकलाचे म्हाका पडलेलो तो राजकारणाचा धंदो करपाक, तेका फक्त धंदो जावो, तेका असलें कितें जालें काय ना तो आंग काडटा। परत सरकाराक सांगता सरकार हे पळय तुमी कितें आतां चालू आसा तेजेर गंभीर दखल घेवची आनी सुटावो करचो। तशेंच हांव साळगांवच्या जनतेक आव्हान करता प्रत्येक घरांच्यान भायर सरा, हांव तुमच्या बरोबर आसा। हो विशय एखाद्या 1-2 मनशाचो न्हू प्रत्येक फॅमिलीचो आसा, आरोग्याचो। ही लढाई सगळ्यांनी मेळून लढची पडटली, नाल्यार आमचो साळगांव मतदारसंघ आसा पळय तितून घाणीचे साम्राज्याक फेमस आहा असो गोंयान एक नावलौकीक मेळटलें। देव बरें करूं।